media rongno ani omono koimong borok ana jorari faimani bisingtui dongor tibina hambai tai je tini nangman topic hingka mo hai salam by India Federation ni kahe election na thangi tong High Court by dagijak o jaga wa protikta state ni election candidate mankha tai Tripura ni bisingtui ang kaisa joint secretary ni candidate ni bisingi choose khlaijaka khana amoni election ngai jeng tini thangi tongo ungko wa Kerala ni bisingo ngangkai lukurang amon kobok mongani beskang ni pi Olympic rogo sing salam by India ni joint secretary mangke tamung nai abo herok bui singmung phainai abo ni bisingte salam by India hangkangkai Kerala ni martial art bisingte Indian Olympic recognize khlaijaka o Indian Olympic ko khelo India khel logo tongo abo ni bisingte chini tai srai rok no bo amon koimong o khela ni bisingte Indian Olympic rogo achieve khlai thangui mano ang pula world championship bo khlai ka abo ni bisingte tolo kuno khlaijak ya abo private games nai tabo ga salam ba hangkangkai recognize game Indian Olympic by nangjak kaboni bisingti singrai rokno talangi omoti rokti international ni jotona rohana ni sini sab tabuk ang manani thangi tongo ba election khana sini mani pore ang nong clear tawi sero finai o election mane abako bubtoi maka vote ba je election maka buk nai neta bakthai abo tole protikta state ni duijona ke vote denai protikta state ni duijona candidate duijona ba ekjona ngai mano tobo niyomo hangka duijona officially bisingtei hangka abo vote tole protikta state ni duijona kherenai ani ro hangka angkai Tamil Nadu bai UP ano support khlaika ani borok na ano UP bai Tamil Nadu no ano vote denai lukurok vote dekhai amon yakhaji mane fasing yam nasine te bro yo je vote na ka vote si baki marne bono no vote na ke saime ko tabuno first time barja tini age 1800 go porjonto khanaka keboni first time Tripura sa tabuno first time sing Tripura sangai election of first time mano chini Tripura sa chini joto Tripura ni one sa ni just borok na chini Tripura wo election ni first time tabuno first achieve khlajago tabuno mandrop aboni se sikang ro kebo election bazane ni sing tole khanaya ko ang tole khela wo Tripura sport school maximum 15 bosor hai thungi tongo কিন্তু আঙা সমরে ইলেকশন রকনি না তাবং ফার্স্ট টাইম আনন বার জরা জাগো চিনি ত্রিপুরা সানি বেসিংতই অমন হিস্টরি হনি মানো লাইবুমা সিজাংনানি থাঙ্গি দंगो ইন্ডিয়ান অলিম্পিক বাই রিকগনাইজ नि बेसिंतই ত্রিপুরানি ইংগি মাসা নংনি সিমিং নাম হাকি থুনাগারো মানে বুধবাসনা বাই থানতং না তাবো তাই কাইসা তংমনি চিনি ফাইনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট नि কিসা প্রবলেম ম্যাক্সিমাম ফ্লাইট টিকেট नि দাম 15000 হাই থাঙ্গো থাং কাইসা কাংকাই খরংনি থানানি কাংকাই মুকো হাই থাঙ্গো 30000 হাই আপ ডাউन 60000 হাই থাঙ্গो কাবনি बेसिंतই sini tai kaisa games bu buskango January mas tong mani bagai aboni bisingti borok aboni tei bo samung khlanya nango engka borok oro torogoi ronai election ni bagai fan nogo kisa short man bagai kebonon lukurok helo khanya tong mane kebo o jagani koyekjana khlanya khlaika sini cashier bo help khlaika engka angkai sini o jagani koyekjana unit ni borok bo help khlaija baika je khlaimani borok bo khlaika buskani November rogo bo khlai thangka October rogo bo khlaika solar company songbosing bai Mars khlaika Salphang Energy solar company borok bai bisang agreement en tongo long time ni bagai nung lukurong tang ko kasanam sungnin bagai surna bagai mane neng kaham ke put mani passing na bagai ani lukurong na common koimong ani bagai surina angthang jara Christian borok jar church o thangai suriteng jara Hindu borok jar bhagwani bagai suriteng jara Muslim rok bo ani bagai suriteng chini kaisa achieve khlaiei Indian Olympic ni kaisa member federation ni ngai man khangkai aboni bagai no federation ni member ngani bagai norong ni thani ani kobongmong aboni surina ni ngthang Tripura haste ning masung simi thana yar tungo mane budbasana bagai sasung tini ani ang sasung no thanai saita 55 flight tongo oroni theke kate Bangalore sogaina Bangalore theke direct ta ko sogaina Tribandano Tripura haste ngai nung simi si Tripura sa ni maka Tripura haste ngai Tripura sa ni bisingoi nung simi si kaisa Otol laibuma khain thang dong nung bahai ma tong kabuni bkhao ani bkhao tole balanyo kaham bohne mano hamya bohne mano tangai ka first time barja ya farjang mani bisingti boba hai pot ba mano tabuk samia notice ni vacancy bo tongo chini seven sister ni notice ni satto rajyo ni aboni barja bo ang manan ne kha khlayo ni nong borala bomti basa ningom tike fast food manai মানে গরবাই থাং তলাই ন টং খবলাই যাক টাঙ্গি হিংকাং কাই চিনি ত্রিপুরা হাস্তি যত ত্রিপুরা সানো কয়েকজন আনো খাকা হাম ইয়াফরকা এডিশা হাবাং সরব প্লাস बोबाग्रा बो याफरका फार्स्ट टाइम चिनि त्रिपुरा संगै बा वान संगै चिनि त्रिपुरा हास्ति तंनाय ताबुंनो फार्स्ट टाइम इलेक्शन नि बागै आं खबो खोनाका बार जबो मानखा नि सिनमुं द्रागि आनि सिनमुं अजित देव बर्मा किक बक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन फ्लाइजागान 2021